Kami karon diri sa carbon guys ha. Mamili mig okay ni Ricky Chua. Alright. Pili na mo, pilang kayo kay Sun. 30. 30 mata. Kana ito mo ko Sun, pili ko Sun itom. Pili na sila guys sa jacket nila guys ha. Sa gisi-gisi ano? Pila lang ko jacket. Pila man ni bay? Pila jacket. Claro. Daog. Daog. Ang ngayon gising ko na si Binson. 200 to na. 200 matik. Matik. Binson. Ang Albert mo. So nakapalit na usa, nakapalit na may usa guys kang para kang Albert Bangot. Albert ba? Albert na. Dadani. Dada Bin. Dadani bin ya. Kapit ning kang Albert dito. So nakapili na may usa guys, jacket guys para kang Albert Bangot. Kapit ning ato. Para ugma na mo guys party. Wala. Asail na tong party son. Asail. Chungma. Dako ini. Bro. Oh. Nami karon dis carbon guys ha. Near barracks. Kana boss? Mapil kena pili mo ko na bag dia. Naman bag rigi? Oh. Hoy, mapil ginang bag mo pili boss. Kana son. Kana son.